रहीम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ा साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर लंदन में जो हमला हुआ है, उस पे बात करने जा रहे हैं कि ये हमला किन्होंने किया और जो सफारतखाना है, पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ लंदन में, वो क्या कार्रवाई कर रहा है और वज़ारत दाखिला क्या कार्रवाई कर रही है, और ये लोग कौन हैं, ये हमला हुआ कैसे, कहाँ से ये लोग आए और कैसे उन्होंने हमला किया। इस पे हम तफसीली बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई की बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी है। अली अमीन गन्नापुर साहब कि अगर आप एतमाद करते हैं कि उनकी कोई बात जो है वो सच्ची होगी, तो वो कह रहे हैं कि जल्द तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान रिहा होने वाले हैं। रिहा कैसे होंगे? क्या उन पर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या उन्हें बेल मिलने जा रही है मुख्तलिफ अदालतों से, या कुछ और होने जा रहा है, या कोई डील होने जा रही है? जैसे कि ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी भी एक डील के ज़रिए ही रिहा हुई हैं, और अब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, बल्कि चेयरमैन ही कहें, बानी लफ्ज़ जो है वो क्योंकि सारे फैसले वो खुद करते हैं, कि उनकी रिहाई का जो है वो जल्द होने वाली है। अब ये सवाल पैदा होता है कि कैसे होगी। अब पहले चलते हैं हम लंदन में, कि जहाँ पर साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब पर हमला हुआ है। ये हमला कैसे हुआ? वो काजी फ़ाइज़ा साहब को जो है वो टेंपल मिडल टेंपल का वेंचर जो है वो बनाया गया है, और उन्हें मदऊ किया गया वहाँ पे लंदन में। पाकिस्तान के पहले ये शख्सियत हैं जो जज और चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हुए, और उन्हें जो है ये मिडल टेंपल का वेंचर बनाया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि इतने बड़े इदारे का जो है वो उन्हें एक वेंचर बनाया गया। और वेंचर जिन्हें बनाया जाता है वो उसमें जो गवर्नेंस है जो उस इदारे की, उसमें उनकी शमूलियत होती है। और ये मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो दुनिया भर में बनाई गई हैं। उनमें से पाकिस्तान के पास भी एक शख्सियत जिसका नाम काजी फ़ाइज़ा है, उसे उन्हें बनाया गया। लेकिन अफसोस की बात ये कि काजी फ़ाइज़ा साहब पर हमला किया गया वहाँ पे, और हमला में कुछ लोग जो हैं वो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, उन पर जो है वो हमला कर रहे हैं उनकी गाड़ी पर, और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वीडियो में देखा जा सकता है, जो वीडियो अब वायरल हो चुकी है, तमाम जगह पे मौजूद है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब पर तहरीक-ए-इंसाफ को गिला शिकवा ये है कि उन्होंने उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं दिए। उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देते तो आज काज़ी फ़ाइज़ा साहब को वहाँ पे लंदन में हार पहनाए जाते, उन्हें जो है वो वेलकम किया जाता। लेकिन चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ की मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं आए, और उन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का भी इज़हार किया, और उन पर शदीद तनकीद भी करते रहे। इससे पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, तो उस दौर में काज़ी फ़ाइज़ा पर रेफ़रेंस भी दायर किया गया, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने की भी कोशिश की गई। ये वही काज़ी फ़ाइज़ा साहब हैं। तो ज़ाहिर बात है, ये जो मुखालफत है, या ये जो तनाज़ा है, ये कोई नया नहीं है उनके ख़िलाफ़। ये इमरान खान का पुराना एक उनके साथ हिसाब-किताब है जो चलता रहा। लेकिन अब जो है वो लंदन में उन पे अटैक किया गया है। अब लंदन में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है, उसने बताया जा रहा है कि बाकायदा कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर दी है वहाँ पर, और जो है वो इस कंप्लेंट पर इंक्वायरी होगी। स्कॉटलैंड यार्ड जो है इसकी इंक्वायरी करेगा, तहकीकात होंगी, और फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा जो इसमें मुलव्वस हैं। अब उसकी शनाख्त कैसे होगी? ये ज़ाहिर बात है, तहरीक-ए-इंसाफ के ये कारकुन जो है पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में उनकी उनकी रिहाइश होगी, और मुख्तलिफ़ इलाकों से उनका तल्लुक़ होगा। तो अब वज़ारत दाखिला क्या कर रही है? वज़ारत दाखिला ये कर रही है कि वज़ीर दाखिला
محسن نقوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، اور ان کی شناخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ان کی شہریت تک بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ بڑا سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے ان افراد کے خلاف جنہوں نے قاضی فائصہ صاحب پر حملہ کیا۔ اب ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ ان تمام افراد کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور نادرا سے کے ذریعے جو لندن سے فوٹیج آئی ہے، مختلف سی سی ٹی وی کیمراز سے فوٹیج ہمارے سفارت خانہ کو بھی جو ہے وہ مل گئی ہے، اور اس سے نادرا سے ان کی جو فوٹیج ہے اس کو لنک کر کے ان کی شناخت کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا تعلق کن کن شہروں سے ہے پاکستان میں، ان کی فیملی جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، اور ان کا فیملی ٹری جو ہے وہ کیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ کہاں پہ رہتے تھے اور اب کہاں پہ رہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے سامنے آنے والی ہے اور اس کا پتہ چلا لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے وہ مرحلہ آئے گا ان کے خلاف کارروائی کا، اور کارروائی ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی منسوخ ہو سکتے ہیں اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ہیں، اگر وہ ان کے پاس شہریت ہے برطانیہ کی تو ان کے پاس جو ایک نوئکاپ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور یہاں پر جو ان کے پاکستان میں جو چیزیں ہیں یا پاکستان میں ان کا جو آنا جانا ہے اس پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس معاملے پر سخت ایکشن کے موڈ میں ہے، اور یہ کارروائی آئندہ کچھ عرصے میں کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی اور یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بات ہم کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی فرمایا ہے ایک بار پھر کہ بہت جلد جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان رہا ہوں گے، اور اڈیالہ جیل سے انہیں بنی گالہ منتقل کیا جائے گا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد کا جو جلسہ ہوا تھا آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ 3 مہینے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو رہا کروا کے لے جائیں گے اڈیالہ جیل سے، اور اب 3 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی آلدو رہا ہوئیں، ان کی ڈھیل ہوئی یا کیسے جو ہے ان کی رہائی جو ہے ہوئی کہ گورنمنٹ نے کوئی ہیڈل کریٹ نہیں کی، پولیس نے کوئی ہیڈل کریٹ نہیں کی، بلکہ انہیں سیکورٹی فراہم کی گئی کہ وہ بحفاظت بنی گالہ پہنچیں، اور وہاں سے وہ اپنی جو کے پی گورنمنٹ کی سیکورٹی ہے اس کے ساتھ چلی گئیں کے پی سی ایم کے پی کے پاس، علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی جلد رہائی ممکن ہو پائے، کیونکہ ثانیہ 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، اور باقی کیسز بھی چل رہے ہیں، تو ان کیسز میں رہا ہونا اتنی جلدی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ شاید کچھ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگی، اور وہ اپنے کیسز کا فیصلہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔